Jambo wa ndugu. Jambo sana. Kwa majina ninaitwa Salomo Samuel Hategeka. Kazaliwa yangu ni grupema Muvunyi Matanda. Nilikuwa koloneli kwa Generali Kagiri kule chini Wibo karibu na Rupeti. Sasa nilijiripoti ndani de 23 ani dimanche. Mimi maisha ya kuishi mshamba ilishanishinda. Ndio maana nilijiripoti kukuya kutumika pamoja na wenzangu. Basi hamumuone hamufura. Tunasema karibu kwetu ndani ya mtaa wa afya wa Masisi, na tunayo furaha sana kwa kumpokea mheshimiwa liwali ndani ya mtaa wetu wa Masisi kwa siku za leo. Na jambo ambalo tunalo ni jambo la shukrani kwa mheshimiwa liwali. Ya kwanza tunasema shukrani kwa usalama ambao umepatikana ndani ya mtaa wa afya wa Masisi. Tunaihakikisha kwa sababu mtaa wa Masisi unakuwa na centre de sante 29 na ndani ya hizo vituo vyote matunzo yanapitika kikawaida ndani ya usalama. Na hiyo usalama kwa siku ambazo zilipita haikukuwa hivyo. Ni kusema chama imetumika zaidi ili hiyo usalama irudie ndani ya vituo vyetu, na kwa hiyo tunasema asante sana kwa mheshimiwa liwali kwa hatua kubwa ambayo ametenda ndani ya mtaa wetu wa afya. Wanganga wanasafiri kwa amani na dawa zinasafirishwa kwa amani, na ingine ni barabara ambayo imetengenezwa inatusaidia kwa sasa kuleta dawa kutoka Goma hadi hapa Masisi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Na jambo lingine, mtakumbuka ya kwamba hospitali yetu kwa mwezi ya kwanza iliweza kupatiwa na moto. Kipande kabambi ya hospitali iliweza kulungula, tulipoteza vitu vingi na magari zililungula. Na hiyo iliweza kumugusa liwali wetu, aliweza kutusaidia na gari ya ambulance ambao mnaiona ikitembea kuchukua wagonjwa ngambo zote za mtaa wa afya. Tunaweza kushangilia kwa mambo hayo yote ambayo liwali ametutendea kwetu. Basi tulisema hatuna cha kumpatia, lakini ijapokuwa tunatoka ndani ya vita, mtaa wetu wa afya na mtaa wa Masisi tunakuwa wafugaji. Tulisema kwa mambo yote mazuri ambayo ametutendea, tulisema tumemtayarishia zawadi kidogo. Ni ng'ombe moja ya kunona ndio tumemtayarishia. Mheshimiwa liwali, ni hiyo neno ndogo tuliyokuwa nayo ya shukrani ya kukuelezea. Asante. Merci sana MCZ. Kwenye ofisi tunapokea watu. Kwa siku ya leo tunafurahi sana. Tunafurahi kukuona ndani ya Masisi. Tunafurahi kukuona hapa kwetu Mshaki. Mheshimiwa liwali wetu, mimi kusema maneno nasimama hapa Mshaki, napata nguvu zingine, sababu hapa Mshaki kuko history, kuko historia kubwa, kuko historia kubwa ya chama, na kuko historia kubwa ya jeshi letu, na kuko historia kubwa ya raia wetu. Hapa mko tunasimama hapa, kulikuwa kuko kambi ya EAC ya Barundi. Hapa tulipata shida juu ya Warundi ambao walikuwa hapa, na kulikuwa kambi nyingine hapa Karuba, na kambi nyingine walikuwa wanafunga kule.
ilikuwa ni njama tu za kufunga raia wetu wa Mushaki wasipate njia ya kutoka, na tena hapa njia ya Sake ilikuwa haiko kabisa. Kusema maneno niko hapa Mushaki, sofu wale ambao walikuwa hapa ndio wanachua. Watu walikosa sehemu ya kuelekea, watu walikosa njia, lakini Mungu tu ndiye alisaidia watu wa Mushaki. Na Mushaki kwa leo kuko amani. Mushaki hapa kusikia hata mwizi, sisi ambazo tunapata za kila siku, kusikia mwizi wa Mushaki ni karari. Watoto wa Mushaki hapa tokana na shida ambazo walipata hapa Mushaki, kwa leo inakuwa amani, iliwafundisha kutafuta amani. Ikindi twavuga twashimishijwe no kugera iwacu, kandi turashima cyane uko mwatwakira. Ariko igikomeye ni ukuntu twafatikanije urugamba turi mu uyu munsi. Urugamba turi mu uyu munsi tuvuye kure, tugeze kure, ariko turi kuja kure hakomeye. Tuvuye kure kuko twabaga Sabyinyo, tuvuye Sabyinyo tugera mu gihugu, ariko ntaho turagera, ariko tugeze kure, ariko turi kuja kure hakomeye. Turashima cyane Imana, ariko tugashima n'abanyamushaki uko twafatikanije muri uru rugamba. Hari igihe twageze hano, twigeze kugera hano nk'abandi abantu bazunguruka muri imbi kugira bagere hano. Ninjye wa mbere waciye muri uyu muhanda n'imodoka kugira agere Mushaki. Uyu muhanda wari warafunganye hano kuri antene. Turashima abanyamushaki ku bufatanye, mwashigikiye icyama cyanyu, mwashigikiye icyama cyacu kugira tugere aho tugeze uyu munsi. Sinzi mbere yuko tugenda, sinzi niba